السلام فرینڈس، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر جان۔ تو فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور ویڈیو پہ دینے والے ہیں ریئیکشن، جو کہ ہے ٹاپ 7 کریکٹر دیٹ چینجڈ ان عثمان غازی، ارطغرل کریکٹر دیٹ چینج ان عثمان غازی۔ تو چلیے میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی پوری دنیا میں ریکارڈ بنانے کے بعد عثمان غازی بھی مشہور ترین ڈرامہ بن چکا ہے۔ اسلام کے رکھوالے دونوں باپ بیٹے سلطنت عثمانیہ کے راج قائم کر دیتے ہیں، اور اس راج کو قائم کرنے میں کچھ ایسے ساتھی بھی موجود تھے جو پہلے ارطغرل غازی کے ساتھ ہر میدان میں اتر جاتے تھے تو بعد میں عثمان غازی کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 ایسے جانباز دکھائیں گے جو ارطغرل غازی میں نظر آنے کے بعد عثمان غازی میں بھی موجود ہیں، مگر ان کی شکل و صورت مکمل تبدیل ہو چکی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 7، علی اڈبالی۔ دوستو، ڈرامہ ارطغرل غازی میں اڈبالی نامی یہ بچہ ابن العربی کے ایک سٹوڈنٹ کا بیٹا تھا۔ علی اڈبالی کے بابا ایک درویش تھے اور وہ اڈبالی کو دینی تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اڈبالی کی بچپن میں ارطغرل غازی سے ملاقات تب ہوئی جب غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جگہ کی تلاش میں بازنطینین سرحد پہ جاتے ہیں۔ اپنی ذہانت کا لوہا منواتے ہوئے یہ ارطغرل غازی کو متاثر کر لیتا ہے۔ بچپن میں ہی مجاہدوں کے اس گروہ کا پسندیدہ بننے والا یہ بچہ سب مسلمانوں کو ان کے ناموں کے مطلب بھی بتاتا ہے۔ جس طرح سے ابن العربی ارطغرل غازی کے استاد تھے، بالکل اسی طرح علی اڈبالی عثمان کے روحانی استاد بن جاتے ہیں، اور یہ روحانی استاد ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بازی میں بھی ماہر تھے۔ شیخ اڈبالی بہت بار عثمان کی جان بچاتے ہیں، جبکہ عثمان غازی بھی اپنا رول ادا کرتے ہوئے اڈبالی کی جان بچاتے ہیں۔ ڈرامہ عثمان غازی میں سر پہ کپڑا باندھے اپنی ذہانت اور تلوار کے ساتھ یہ ہمیشہ عثمان کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ڈرامہ ارطغرل میں یہ سب کو اپنی ذہانت سے متاثر کرتے رہے، جبکہ عثمان غازی میں یہ نہ صرف عثمان کے استاد بن گئے بلکہ اپنی بیٹی بالا خاتون کا نکاح عثمان سے کروا کے غازی کے سسر بھی بن جاتے ہیں۔ بچپن میں اس بچے کو دیکھنے کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کا سسر بن جائے گا۔ نمبر 6، دندار بے۔ دوستو، دندار بے ارطغرل غازی کا چھوٹا بھائی تھا۔ ٹائٹس جب قبیلے میں داخل ہوا اور کرتوگلوں کے ساتھ مل کر قبیلے کو تباہ کرنے کا پلان بناتا ہے تو یہاں دندار بے کی انٹری ہو جاتی ہے۔ دندار بچہ ہونے کے باوجود بھی اپنی جان پر کھیل کر پورے قبیلے کو بچا لیتا ہے۔ اس دوران ٹائٹس کے حملے کا شکار ہوتے ہوئے دندار بے خوب زخمی ہو گئے۔ کافی عرصہ تک بے ہوشی کی حالت میں یہ بچہ موت کی کشمکش میں پڑا رہا۔ اس کے علاوہ ارطغرل غازی جب بازنطینین سرحد کی طرف جاتے ہیں تو ہائمہ خاتون کے ساتھ ساتھ سارم اور گندوگدو نے بھی ارطغرل کی مخالفت کی، مگر یہاں بھی دندار بے ارطغرل غازی کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہجرت کر گئے۔ بچپن ہونے کے باوجود بھی یہ بچہ بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر ڈرامہ ارطغرل میں اتنا وفادار نظر آنے والا دندار بے ڈرامہ عثمان میں ایک دم بدل گئے اور ان کی اپنے بھتیجے عثمان سے مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ ہمیشہ منگولوں سے صلح کی بات کرتے رہتے، جو عثمان غازی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ارطغرل کا ساتھ دینے والے دندار بے عثمان غازی کے خلاف نظر آتے ہیں۔ نمبر 5، آئبرس۔ دوستو، ارطغرل غازی کے سب سے قریبی دوست بامسے کے بیٹے کا نام آئبرس تھا۔ آئبرس تلوار چلانے سے زیادہ علم کو ترجیح دیتے تھے اور ان کی یہی کوشش تھی کہ یہ طبیب بن جائیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب غدار الباستی آئبرس کو اغوا کر کے کمانڈر دراگوس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ بچہ کسی سے نہیں ڈرتا اور بڑی بہادری کے ساتھ وہاں پر ڈٹا رہا۔ بامسے اور ارطغرل غازی نے آئبرس کو وہاں سے زندہ
बचा लिया। इसके अलावा आइबर्स बचपन से ही उस्मान गाजी के साथी थे और फिर जब ये एक खूबसूरत नौजवान बन गए तो घोड़े पे बैठे ये ड्रामा उस्मान गाजी में भी उस्मान का साथ नहीं छोड़ते। हत्ता के एक मर्तबा ये उस्मान के साथ किले से वापस आ रहे थे तो सल्वाडोर के आदमी इन पे अटैक कर देते हैं और उस्मान की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये नौजवान जामे शहादत नोश कर जाता है। बचपन में तलवार से दूर रहने वाला ये बच्चा जब उस्मान गाजी में तलवार उठाता है तो अपनी शादी वाले दिन ही ये इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। नंबर 4, गुंदोज बे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के बड़े बेटे का नाम गुंदोज बे था और ये बचपन से ही बहुत गुस्से वाले थे। यहाँ तक कि एक मर्तबा कमांडर आरस के आदमी गुंदोज बे को अगवा कर लेते हैं और आरस के पास ले जाते हैं। तो गुंदोज ने अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की बात को जहन में रखते हुए खंजर उठाया और बिना डरे वो खंजर कमांडर आरस की आंख में घुसा दिया। इस तरह एक छोटे से बच्चे के हमले का शिकार होकर कमांडर आरस अपनी एक आंख खो देता है। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में यकीनन अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज की बहादुरी और जिंदा दिली काबिले तारीफ थी। गुंदोज चूँकि हलीमा सुल्तान का बड़ा बेटा होने के साथ साथ उस्मान गाजी के बड़े भाई भी हैं, तो ये ड्रामा उस्मान गाजी में अपने भाई का साथ देते हुए उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे और ये छोटे भाई की हिफाजत के लिए हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं। गुंदोज तलवार चलाते हुए न सिर्फ हमेशा उस्मान गाजी की हिफाजत करते बल्कि उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। उस्मान के हर फैसले में गुंदोज बे की हिमायत शामिल होती थी और गुंदोज जिस तरह अर्तुगरुल गाजी में बहादुर और लड़ाके दिखाए गए, बिल्कुल इसी तरह ये उस्मान गाजी में भी सर पे कैप सजाए दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। गुंदोज का मौजूदा किरदार बचपन के किरदार से बिल्कुल मिलता जुलता है। नंबर 3, साउची बे। दोस्तों, साउची अर्तुगरुल गाजी का दूसरा बेटा था। तलवार से दूरी और किताब से लगाव रखने वाले साउची के मिजाज और अंदाज बड़े पुरसुकून नजर आते हैं। बचपन में साउची की तरजीहात और नजरियात बाकी बच्चों से काफी अलग थे क्योंकि इसे सिर्फ इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और इस मामले में ये अपने बाबा से भी आगे निकल जाता है। जहाँ बाकी कबीला तलवारें तेज करने में नजर आया, वहीं साउची किताबों में मगन नजर आता है क्योंकि तलवार से ज्यादा इसे किताब से लगाव था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर अंदाजी को छोड़कर साउची तबीब बनने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। अर्तुगरुल गाजी का ये बच्चा बाकी सब बच्चों से अलग होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी होता है और अर्तुगरुल के बाद ड्रामा उस्मान में साउची जब बड़ा हो गया तो इसकी उस्मान गाजी के साथ कुछ खास नहीं बनती। बड़ा होकर ये अद्वियात और साइंस में काफी माहिर हो चुका था। बचपन की मासूमियत में ज्यादा रोबदारी और निखार तब नजर आया जब कुर्लुस उस्मान में साउची के चेहरे पे दाढ़ी मूछ दिखाई गई। ये करैक्टर उस्मान गाजी में और भी निखर कर सामने आ चुका है। नंबर 2, अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी लोगों के सबसे फेवरेट एक्टर बन चुके हैं। पहले अर्तुगरुल गाजी के बाल लंबे थे और गाजी की शख्सियत बड़ी रोबदार थी। दुश्मन के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी और अपने खूबसूरत घोड़े पे बैठे अपनी तलवार से कुफ्फार का खात्मा करने वाले अर्तुगरुल गाजी हर वक्त एक्शन में नजर आते हैं। इनकी जहानत, दलेरी और बेबाकी हमेशा मुसलमानों के लिए जीत का सबब बन जाया करती। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में इनके बाल काट दिए गए मगर उस्मान गाजी में पूरा किरदार ही बदल दिया गया। वो गाजी जिनको पूरी दुनिया पसंद कर रही थी, उन्हें तब्दील करके एक सफेद दाढ़ी वाले को अर्तुगरुल बना दिया गया है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इनकी शख्सियत भी उतनी रोबदार और लड़ाई वाली नहीं दिखाई गई और मेन रोल बस उस्मान का ही दिखाया गया है। उस्मान गाजी में अर्तुगरुल गाजी का किरदार मुकम्मल तब्दील कर दिया गया है। नंबर 1, उस्मान गाजी। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी बचपन से ही बहादुरी में अपने बाबा जैसे थे क्योंकि जितना ज्यादा अर्तुगरुल गाजी बहादुर थे उतना ही ज्यादा गाजी का ये बेटा शेर दिली की जिंदा मिसाल होता है। उस्मान गाजी के बाल बचपन से ही लंबे थे और ये तीर अंदाजी में माहिर थे। इन्होंने अर्तुगरुल गाजी में ही खुद को न डर साबित कर दिया था। जब कमांडर दरागूस के आदमी बच्चों समेत औरतों को भी अगवा
करके ले जा रहे थे तो उस्मान गाजी ने अकेले ही अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में उतर गए। सर पे कैप रखे हुए वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। बिल्कुल उसी तरह ड्रामा उस्मान गाजी में भी उस्मान की बहादुरी किसी और में नजर नहीं आ सकी। ये बड़े होने के बावजूद भी अपने बाल लंबे रखते हैं और घोड़े पे सवार हुए दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। अपने बाबा की तरह ये भी कई कबीले और तमाम मुसलमानों के रखवाले बन गए और इनकी पर्सनैलिटी में मजीद निखार आ गया। मगर उस्मान गाजी के दूसरे सीजन में इनकी लुक एक बार फिर से तब्दील कर दी गई है और इनके लंबे बाल काट दिए गए हैं, मगर ये लुक भी इनके ऊपर बड़ी जबरदस्त लगती है। लोगों ने ये अंदाज बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो तो पूरी हो चुकी है। आपने मुझसे काम बतानी है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। जल्दी से आप ना चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।